والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. بونجور سي زيليف. اليوم غنشوفو تصحيح ديال امتحان جهوي موحد الامتحانات الفرنسية سابقة امتحانات البكالوريا. سبيل التذكير امتحان غتكون محطوط في لا ديسكريبسيون لتحت، يمكن لكم تحملوه وتخدموه في نفس الوقت. لنبدأ على بركة الله. الامتحان هو هذا كما كتشوفوا أمامكم، أو كاين في لا ديسكريبسيون حط لو ليان دو تيليشارجمون، يمكن لكم تيليشارجيوه وتشوفوه. كتكون من جوج ديال المحاور. المحور الأول هو ليتود دو تكست، والمحور الثاني لا برودكسيون إكريت. إذا غنشوفو المحور الأول ديال كيسيون دو تكست. يبدأ على بركة الله. نبدأ المحور الأول ليتود دو تكست. كيسيون نيميرو 1. Recopie puis compléter le tableau suivant. عطاونا طابلو وغادي نعمرو فيه هاد المعلومات. عندنا l'auteur de l'œuvre, siècle de l'auteur, titre de l'œuvre, genre littéraire. C'est-à-dire أن طالبنا نكونتكستواليزي l'œuvre. إذا من القراءة ديال النص كيبان لي على أن الكاتب هو فولتير. سيكل أو الحقبة اللي كتب فيها هي القرن الثامن عشر 18e siècle. Titre de l'œuvre, c'est Candide ou l'optimisme. Genre littéraire, c'est un conte philosophique. Maintenant, je fais la réponse dans un tableau. L'auteur de l'œuvre, c'est Voltaire. Siècle de l'auteur, c'est le 18e siècle. Titre de l'œuvre, c'est Candide ou l'optimisme. Genre littéraire, c'est un conte philosophique. Question numéro 2. Recopiez les bonnes réponses sur votre copier d'examen pour situer le passage. Donc, on a situé le passage de l'extrait qui a été fait. Les événements du texte ont lieu avant le tremblement de Lisbonne. Cet épisode vient juste après la sortie d'Eldorado. Cet extrait se situe avant que Candide ne choisisse un nouveau compagnon. Ces événements viennent après que Candide a transpercé le baron Fils. Là, j'ai un premier événement. Les événements du texte ont lieu avant le tremblement de Lisbonne. Le tremblement de Lisbonne, dès le chapitre 5, au début. Cet épisode vient juste après la sortie d'Eldorado. لا لان هنا يلاه دخل إلدورادو، يلاه اكتشف إلدورادو. وقتاش هو مشى لإلدورادو هو اللحظه اللي كان مشى للبي دي زوغايون وهرب منا ومشى في الطريق ديالو فاش اكتشف بارازار إلدورادو. Cet extrait se situe avant que Candide ne choisisse un nouveau compagnon. وشكون هو لو نوفو كومبانيون اللي غيهضر عليه هنا؟ هو مارتان. اذا هذا جوست. Ces événements vient après que Candide a transpercé le baron Fils. هذا فري لأن وقتاش قتل هو لو بارون فيس قتلوه قبل ما يمشي للبي دي زوغايون. إذا قتلوه في الشابيتر 14. وحنا دابا ماشي من الشابيتر ملي كنهضرو على إلدورادو راه كنهضرو على الشابيتر 18. إذا لي زيكستري ديالهم صحاح هما cet extrait se situe avant que Candide ne choisisse un nouveau compagnon. Ces événements viennent après que Candide a transpercé le baron Fils. وهذا اللي غادي نشوفوه في الفيديو. Réponse. هادو هما الأجوبة الصحيحة. Cet extrait se situe avant que Candide ne choisisse un nouveau compagnon. يعني هاد nouveau compagnon اللي غادي يختارو هو مارتان. Ces événements viennent après que Candide a transpercé le baron Fils واللي كنقتلو قبل ما يمشي للبي دو زوغايون داك البي اللي كياكلو بنادم حي. Question numéro 3. Pourquoi, d'après vous, le vieillard rugit-il dans le texte? Et dans Arjun Nas, on va voir la réponse à ce. Le vieillard rougit un peu. Comment donc, dit-il, en pouvez-vous douter? Est-ce que vous vous pensez pour des ingrats? Cacambo demanda humblement que était la religion d'Eldorado. إذا السيد هذا احمر وجهه علاش داك التساؤلات اللي طرحها كونديد على لسان كاكامبو. داك التساؤلات اللي دارت حول الديانه وشكون هو المعبود اللي كاين في داك المنطقه والعادات والتقاليد والثقافات وما الى ذلك. اذا هذا هو السبب اللي جعل لو فييار يحمر في النص. شوفوا لا ريبونس. Le vieillard rougit dans le texte parce qu'il était surpris par les questions de Candide. لأنه تفاجأ
بأسئلة كونديد لم يكن يتوقع تلك النوع من الأسئلة. Question numéro 4. Candide parle-t-il la langue d'Eldorado? Justifiez votre réponse. Là, j'ai l'examen. Le vieillard rouge encore, est-ce qu'il peut avoir deux religions? Dit-il, nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu. Du soir jusqu'à matin, mais n'adorez-vous qu'un seul Dieu. دي كاكامبو إذا شكون هنا دي كاكامبو ولكن ماشي كاكامبو اللي تهدر كاكامبو ما هو إلا بورت بارول ما هو إلا ناطق باسم كاكامبو. إذا كونديد ما تهدرش الديانة ديال إلدوغادو باش نزيدو نعدلوها كي سيرفي دي كاكامبو كي سيرفي toujours d'interprète au doute de Candide. هذه هي la réponse l'écrivain. Quatrièmement, non, Candide ne parle pas la langue d'Eldorado, c'est Cacambo qui lui sert d'interprète. Cacambo qui servait toujours d'interprète au doute de Candide. إذا يمكن لك تاخذ هذه la réponse هذه سي La réponse c'est Cacambo qui lui sert d'interprète, ou تاخذ Cacambo qui servait toujours d'interprète au doute de Candide, toujours qui n'y fondasse. Cinquièmement, la conversation fut longue. Elle roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. إذا ذاك الحوار دار مدة طويلة دار على لا فورم دو غوفرنمون على الفورما ديال الحكومة كيف التشكيلة ديال الحكومة كيفاش كتكون sur les mœurs, sur العادات والتقاليد, sur les femmes النساء, sur les spectacles publics مهرجانات ديمقراطية وعلى الفنون. Quelle figure de style comporte cette énoncé? ما هي أو المحسنات البلاغية التي تتضمنها هذه الجملة؟ Quel est l'effet recherché? إذا شفنا هنا كاينة elle roula sur la forme du gouvernement, virgule, sur les mœurs, virgule, sur les femmes, virgule, sur les spectacles publics, virgule, sur les arts, ça y est, point. إذا هنا شنو كيدير؟ هنا كيدير l'énumération. L'énumération أو l'accumulation. الأفضل دير l'énumération. إذا هنا شنو كيعدنا؟ كيعدنا على أن دارت على الحكومة، دارت على العادات، دارت الحوار على النساء، دار الحوار على لي سبيكتاكل بوبليك، وأخيرا على لي زار. إذا هنا l'énumération. L'effet recherché هو أنه باش كيانسيستي على أنه راه كان حوار جاد بيناتهم بجوج. Question numéro 6. Relevé du texte 4 mots appartenant au champ lexical de la religion. D'abord sur le nas. Le vieillard rougit un peu. Comment donc dit-il? Pouvez-vous douter? Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats? Cacambo te demanda humblement quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit. Est-ce qu'il peut avoir deux religions? Dit-il. Et une religion abda. Dit-il, nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu, Dieu Atzania, du soir jusqu'au matin. N'adorez-vous qu'un seul Dieu, dit Cacambo, qui servait toujours d'interprète au deux de Candide. Apparemment, dit le vieillard, qu'il n'y en a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. Candide ne se laisse pas de faire interroger ce beau vieillard. Il voulait savoir comment on priait. Prier, le verbe prier, yusalli. هذه ثلاثة لو بوان إذا الأخرى كاينة إلا كنعتقد في الأخر اللي كاينة il voulait savoir comment on priait. Nous le remercions sans cesse Candide et le curiosité de voir tout ce qu'il nous faut. Nous le remercions sans cesse Candide et la curiosité de voir des prêtres. Un prêtre أربعة إذا برك عين هنا كاينين أربعة. إذا champ lexical de la religion كاينة religion Dieu ديانة إله صلاة وقيس. Septièmement, Candide fut demandé par Cacambo si dans le pays
il y avait une religion. réécrivez cet énoncé au discours direct. إلا شفت la phrase أيضا كاين هنا واحد سي. بما أن كاين سي إذا نطلب مني أن نحط واحد une phrase interrogative. Donc Candide fit demander par Cacambo, il m'a dit y a-t-il une religion dans le pays? Ou est-ce qu'il y a une religion dans le pays? واش يوجد ديانة في هذا البلد أو هل توجد ديانة في هذا البلد؟ Question numéro 8. Nous n'entendons pas ce que vous voulez dire. Que signifie le mot en gras? Le mot en gras, il y a n'entendons pas. إذا هاد n'entendons اش تتعني؟ واش nous n'écoutons pas لا نسمع؟ nous n'attendons pas لا ننتظر؟ nous ne comprenons pas لم نعلم؟ nous n'acceptons pas لا نقبل. إذا شفنا حنا الحوار إذا أو داك إلدوغادو أنا كونديت ما تعرفش إلدوغادو وأنا اكتشفها عن طريق الصدفة. إذا ما كيعرف عليها لا عادات لا تقاليد لا حتى شي حاجة. إذا nous ne comprenons pas. هذا هو الجواب الصحيح لم نعلم. Question numéro 9. Il est certain qu'il faut voyager. Pourquoi, d'après vous, Candide termine-t-il ce passage par une certitude؟ إذا هنا أكيد أن الإنسان سوء يسافر. علاش كونديد سال النص ديالو بهذه العبارة هذه؟ إذا كونديد ما كانش كيعرف داك المنطقة، ما كانش كيعرف الديانة ديالها، ما كيعرف الناس ديالها، ما كيعرف العادات ديالها. إذا باش عرفهم عن طريق السفر. إذا السفر هو اللي جعلو يكتشف داك المنطقة، وأنه المفاهيم اللي كانت عنده من قبل على الأشياء كاع كاملة كانت مفاهيم خاطئة. إذا وصلح المفاهيم ديالو. إذا Candide termine ce passage par une certitude parce qu'il se rend compte que ses connaissances étaient erronées. المفاهيم ديالو كانت خاطئة. Et que c'est grâce au voyage qu'il s'en est rendu compte. وعن طريق أن السفر ديالو باش تأكد من الأشياء وشاف حقيقة الأمور وعرف الواقع. Question numéro 10. En vous appuyant sur votre lecture de l'œuvre, dites ce que sera progressivement l'attitude de Candide de l'enseignement de Pangloss à mesure qu'il voyageait de pays en pays. علاش حنا هنا كونديد لو ماتر ديالو سي بانغلوس، وبانغلوس هنا نعلمو دائما التفاؤل، كان متفائل بشكل كبير، وكان عندنا شخص اخر عاوتاني هو متشائم بشكل كبير اللي هو مارتان. كانوا جوج ديال الشخصيات بانغلوس ومارتان. مارتان الناقد ديال بانغلوس. اذا كل ما كيسافر كونديد كل ما كيصاب على ان داك المفاهيم اللي قراها له بانغلوس مفاهيم خاطئه. هي اللحظه اللي كتعاود لافيي على اشنو وقع ليها، اللحظه اللي كيعاود لو فخاد كونيغوند على اشنو وقع له، كونيغوند على شنو وقع لها. اذا من بعد بقى كيعرف على ان كاين تشاؤم. إذا à mesure que Candide continue son voyage, à mesure qu'il se rend compte que tout l'enseignement de Pangloss était faux. إذا داكشي اللي قرا له بانغلوس ما كانش كله صحيح، وإنما فيه شيء من الصحة، ولكن بقي كاينه اخطاء، ماشي دائما تفاؤل مطلق. الى هنا نكون قد انتهينا من تصحيح هذا الامتحان. شكرا لانتباهكم والى حصه قادمه ان شاء الله.